semangat untuk belajar bahasa Inggris hari ini bersama Teacher Yuyun dan Teacher Ina. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya, Teacher ya. Oke, doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teacher, mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu unit 5. Ya. Apakah itu unit 5? Ya. I was in the park yesterday. Oke, kita mulai. Ya, bersama Teacher Yuyun dan Teacher Indah. Agenda hari ini akan kita pelajari dua hal, yaitu yang pertama to tell about past event. Yang kedua kita akan belajar be past simple. Oke. Lanjut ya teacher. Lanjut. Oke. Nah, kita akan belajar tentang read and learn. Ya, Learn di sini, about? Iya, kita akan mengulang kembali nama-nama hari dan nama-nama waktu. Karena hari ini kita akan belajar waktu yang lampau ya, waktu yang sudah berlalu. Dari nama-nama hari dulu, teacher. Ada Sunday, artinya Ahad atau hari Minggu. Monday adalah Senin. Tuesday, hari Selasa. Wednesday hari Rabu. Thursday, hari Kamis. Friday adalah Jumat. Saturday adalah hari Sabtu. Holiday hari libur. Today hari ini. Tomorrow itu besok. Yesterday kemarin. Everyday setiap hari. Last night kemarin malam. Last week pekan yang lalu. Last month bulan yang lalu. Last year tahun yang lalu. Plural. Ya. Oke. We ada we, you, and they. We itu to be-nya were, jadi we were. Kalau you were. Dan yang terakhir they were. Kalau nama juga ya Cer ya. Kalau namanya satu berarti pakai was. Kalau namanya dua were. Oke, nanti contohnya misalnya seperti apa? Contoh kalau Was. Kalau was satu nama, misalnya Aisyah was bla bla bla. Kalau dua nama, Aisyah and Nabila were bla bla bla. Nanti ada contohnya nih. Paham ya? Paham, insya Allah. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, example contohnya ya. Number 1. Oke. Ayo teacher. I was in my classroom yesterday. Oke. I singular, jadi pakai was. Next. You were in Yogyakarta. You were ya, karena bisa singular, bisa plural. Oke. He was at the beach last week. He was. Oke. Next, she was at home yesterday. She was ya, ditekankan. She was. Next, the dog was in my garden this morning. The dognya hanya satu, jadi dia was. And the food was delicious. The food was delicious. Oke. Lanjut. We were at school yesterday. We were. We were. Next. You were in the classroom yesterday.
You were. Ya, perhatikan ya, you were. And the last, they were sick yesterday. Sama ya, they were. Oke, perhatikan baik-baik. Kita lanjut, teacher. Lanjut dulu. Oke. Nah, kita masuk ke Yes no question. Yes no question itu yang bisa dijawab dengan yes atau no ya. Kita sudah pernah belajar di unit 2 ya, kayaknya ya. Kita langsung ya. Ada percakapan ini buat teacher. Iya. What he said. Kalau iya, jawabannya yes he was. Kalau tidak? Kalau tidak, dimulai dengan no. No, he was not. Not-nya harus diletakkan setelah was. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah masuk ke latihan. Iya. Choose the correct answer. Number 1. Tom bla 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 in the park yesterday. Kata kuncinya apa? Tom, satu nama. Iya, itu kata kuncinya. Tom, satu nama. Otomatis berarti jawabannya adalah ya. Oke. Pakai was. Sudah mulai paham ya? Number 2. Number 2. Yesterday bla 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 a holiday. Yesterday itu hanya satu hari kan? Berarti kalau satu jawabannya was. Oke. Lanjut. Next. Number 3. Last week they bla 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 at the zoo. They lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Jadi jawaban yang tepat adalah were. Number 4. I bla 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 at home yesterday afternoon. I harus was. Oke. Number 5. Rita and I bla 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 at school yesterday. Nah, 2 orang nih. Otomatis jawabannya pasti were. Yes. Oke, next. Number 6. My uncle bla 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 sick last week. My uncle satu orang. Iya, satu jawabannya orang. was. Oke. Rita and Dita bla 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 very happy yesterday. 2 orang ya, 2 nama. Otomatis jawabannya adalah were. Oke. Next, number 8. The cat bla 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 hungry yesterday. The cat-nya satu ya, Cer? Karena nggak ada huruf S-nya. Berarti jawabannya was. Oke. Number 9. Rudy bla 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 in the library yesterday morning. Pasti Rudy, karena satu nama. Jadi was. Yes. Next, number 10. You bla 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 late yesterday. Pasangannya you adalah were. Iya. Oke. Sudah mulai paham ya, teacher Sudah. ya? Ada latihan soal anak lagi hebat nih. pasti pandai lah. Understand. Lanjut. Fill in the blanks with was or were. Jadi diisi dengan was atau were ya. Iya. Sama seperti yang tadi ya, teacher. Sama, masih itu aja. Coba number 1. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya my mother. My mother sih apa sih artinya my mother? Ibuku. Oh, my mother berarti satu nama ya. Satu, iya. My Otomatis mother bla bla jawabannya bla was happy. or were. Was. Pasti was. Ayo, bener kan? Iya. Alhamdulillah benar. Number 2. Number 2. The teacher bla 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 angry yesterday morning. The teacher-nya nggak ada S berarti satu ya. Satu. Kalau Otomatis satu berarti was. Iya. Oke, Number mulai 3. paham insyaallah. She bla 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 in Medan last week. She Satu nama, dia perempuan. berarti was. Iya. Yes. Number 4. He bla 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 on holiday last week. Satu nama juga. Pasti jawabannya adalah was. Oke. Number 5. It bla 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 very cold yesterday. Iya. It Oke. untuk benda Jadi ya. satu juga. Satu juga untuk benda ya. Oke, jawaban yang Jawabannya? tepat adalah pasti. Iya. Lanjut. Mau lagi? Nah, mau dong. Oh, oke. Supaya kita tambah pinter ya, Yes. teacher ya. Oke. Number 6. We bla 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 at school yesterday. Kalau we
Pasangannya tadi we kan plural ya, banyak ya. Lebih berarti dari satu. Artinya apa sih we? We itu bisa kami, bisa kita. Jadi we were. Iya. Oke. Number 7. You bla 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 at the cinema yesterday. You pasangannya were. Number 8. Number 8. They bla 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 at home yesterday. They juga plural, pasangannya adalah were. Oke. Number 9. The birdnya cuma satu nih berarti. Nggak pakai burung itu. The bird bla 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 on the roof yesterday morning. Berarti kalau satu adalah was. Number 10. The children bla 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 in the garden yesterday. Ingat-ingat, children ini bentuk lebih plural. Dari satu ya. Anak-anak. Berarti were. Oke, sip. Lanjut aja. Lanjut dong. Oke. Soal berikutnya. Change the sentences into negative. Jadi, maksudnya apa, Cer? Kita disuruh mengubah ke bentuk negatif. Oh, berarti tidak gitu ya? Ya, negatif itu berarti ada not-nya. Kata kuncinya ada not-nya setelah to be. To be itu was dan were tadi ya. Berarti tinggal nambahkan not setelah was atau were gitu? Oh, gampang dong. Oke, kita coba, Cer. Number 1. I was sick yesterday. Tinggal tambahkan not setelah was. Menjadi apa ya? Oh, kita sudah ini ya, kasih solusinya, penjelasannya langsung. Jadi number 1, I was not sick yesterday. Iya, number 2 juga. I was at the party yesterday. Tinggal tambahkan not setelah was menjadi I was not at the party yesterday. Sama dengan nomor 3 ya. Number 3, Julia and Maria were at the mall yesterday, berubah menjadi were-nya tambahin not. Julia and Maria were not at the mall yesterday. Semakin gampang ya. Iya. Coba next. Dalam bentuk negatif gampang. Tinggal nambahkan not. After to be, setelah to be, setelah was atau were. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih sama kayaknya ya. Yang tadi sudah dibahas. Oke, next number 4. Number 4. The weather was good yesterday. Kita tambahkan not setelah was menjadi apa kira-kira, teacher? Oke, menjadi the weather was not good yesterday. Number 5. Tania was sad yesterday, berubah menjadi tambahkan not. Iya. Tania was not sad yesterday. Oke, next. Number 6. The dog was hungry yesterday menjadi the dog was not hungry yesterday. Number 7. The books were on the shelf yesterday, berubah menjadi the books were not on the shelf yesterday. Okay, I was in the classroom yesterday. Tambahkan not. I was not in the classroom yesterday. Gampang ya, teacher ya. Gampang sekali. The last, the student. The students ada S-nya berarti lebih dari satu ya. Were in the library yesterday, berubah menjadi the students were not in the library yesterday. Oke, lanjut. Masih adakah? Lanjut, teacher. Masih ada. Number 10. They were late yesterday. Tambahkan not. They were not late yesterday. Number 11. They were in the park yesterday. Berubah menjadi they were not in the park yesterday. Oke. Habis, teacher? Iya, ada soal lain kayaknya. Oke. Masih semangat ya. Ini soalnya pilihan ganda ya. Choose the correct answer. Berarti suruh pilih salah satunya ya. Mana yang tepat, mana yang benar. Oke, kita mulai. Number 1. Today is the weather. Oh, sorry, diulang ya. Today the weather is great, but last week it's blah 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 very bad. Is last weeknya berubah menjadi was, ya kan? Jadi itu jawabannya B. Oke. Number 2. Tom and I blah 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 so hungry last night. Dua orang nih. Tommy and I. Teacher yakin udah bisa. Udah tahu. Jawabannya adalah yes. Jawabannya were. Number 3. They blah 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 at the beach last week. They pasti were. Oke. Number 4. He blah 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 very tired yesterday. Jadi kalau he satu nama otomatis karena yesterday ya, bukan is ya. Tapi
Was. Number 5. Number 5. My brother blah 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 ill yesterday, but today he is better. Yesterday ya, my brother satu orang, berarti was. Yeah. Number 6. Oh, the tomatoes are bad. They blah 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 good yesterday. They berarti lebih dari satu. Were. Yeah, were. Okay, Number 7. Number 7. They blah 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 at the mall last week. They jelas were. Iya. Number 8. The bird blah 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 on the tree yesterday. Satu yesterday ya. Birdnya satu. Ada yang milih is. Oh, kalau is no. Is kalau karena now, kalau today. Karena Ini yesterday ya. Berarti jawaban yang tepat adalah was. Number 9. Tessa bla 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 late yesterday. Tessa satu nama, yesterday berarti was. Good. Okay. Number 10. Linda bla 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 at the bank yesterday. Satu nama, yesterday. Tentu saja. Okay. Was. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan. Kita sudah selesai ya, teacher ya, untuk tema 5. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga anak kita selalu hebat, paham dengan materi yang kita ajarkan hari ini ya, teacher ya. Kalau belum paham, silahkan diulang lagi melihat videonya dari awal. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya, Dek. Ya, kerjakan tugas hari ini. Dan tetap semangat belajar walaupun dari di masa pandemi. Oh iya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.